नाव ऋषिकेश जायले आहे आणि मला डिसीजच्या अर्ली डिटेक्शनसाठी वकिली करत असताना हे कळालं की डिसीज सोबत लढण्याची ताकद ही स्वतःजवळ असलेलं डिसीज बद्दलचं नॉलेज शेअर करून आणि एकमेकांसोबत उभं राहूनच येते. हाय, मेरा नाम अंतिमा है. कैंसर की हर एक यात्रा अनोखी होती है, लेकिन साथ मिलकर हम बदलाव के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बना सकते हैं. নমস্কার, আমি সুচিস্মিতা। ক্যান্সার আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে ক্যান্সার শুধু একটা অসুখ নয়, এর থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান দিয়ে সমাজকে সমৃদ্ধ করার একটা সুযোগ। उपनिषद की एक लाइन है कि संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजानानम उपासते। अर्थात यदा मानवाः परस्परम एकेन सह स्व आत्म अनुभवं कुर्वन्ति ते न केवलम एकेन सह निवासं कुर्वन्ति अपितु ते संपूर्ण जीवने स्वकीय वर्धापनं कुर्वन्ति. హలో అండి, నా పేరు మాధురి. క్యాన్సర్ గురించి ఒక 2 మాటలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అది ఎంత పెద్ద వ్యాధో మీ అందరికీ తెలుసు. అలాంటి వ్యాధిని మన అందరి ఐక్య ప్రయత్నాలతో క్యాన్సర్ వంటి మహమ్మారిని కూడా గెలిచి చూపెడదాం. Hi, my name is Rasika. Living with lung cancer for 2 years, I've learned that patient voices can shape the research and care better. एक देखभाल करने वाले के तौर पर मैंने सीखा है कि हमदर्दी और बाहमी ताउन किसी को उनके कैंसर के सफर में सहारा देने के लिए जरूरी है. હું પરેશ શાહ. મને જ્યારે 2018માં કેન્સરનું નિદાન થયું ત્યારે હું રડી પડ્યો અને એકલતા અનુભવતો હતો. પણ જ્યારે હું જુદા જુદા ગ્રુપ સાથે એનજીઓ સાથે જોડાયો તો ખ્યાલ આવ્યો કે આ તો એક વિશાળ સમુદાયનો હું ભાગ છું અને અત્યારે હું એકદમ સ્ટેબલ થઈ ગયો છું અને આજે તંદુરસ્તી ભર્યું જીવન જીવી રહ્યો છું. થેન્ક યુ.